ग्राक साला आगरतला प्रेस क्लब नि लुआजी मुंबाई ककथुम बेदको सामुखलायनि ते कक्टमा थुनाय रंग रजाखा करना बेमारनि सेकेंड वैक्सीन ते बूस्टर डोज आबा हाइकेनो आशाला कक्टमा थुनाय रंगनि नुखुंनि बिसिनि चिचेरा रंग बरजाखा करना बेमारनि वैक्सीन ककथुम बेदको सामुखलायनि आदंते हास्तेनि कक्टमा थुनाय रंगनि बागै कायसानि यागलो कायसा सामुंबो टांना हारै दङ आगरतला प्रेस क्लब करना बेमारनि चाचारारानि जराव आगरतला प्रेस क्लबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकारनि साक्थार मुंबाई जोंजालो क्लाइजाक हास्तेनि कक्टमा थुनाय रंगनो दालबिदाल सुबासुनि सेबसाब क्लाइ रोमानि लगी लगी कक्टमा थुनाय रंगनि बागै बुनिस्लाय सिगां करना बेमारनि वैक्सीन रिनानि बागै साक्थार मुंना हारजाकमानि आन्ना हार मुंगनो ग्राकसाला आगरतला प्रेस क्लबनि लुआजी मुंबाई हायनो हाय ककथुम बेदको सामुखलायनि ते हास्तेनि कक्टमा थुंनायते बरंनि नुखुंनि बरक रंनो रजाखा करना बेमारनि सेकेंड वैक्सीन ते बूस्टर डोज आबा हाइकेनो आशाला कक्टमा थुंनाय रंगनि नुखुंनि बिसिनि चिचेरा रंनो रजाखा करना बेमारनि वैक्सीन बसकांनि सालब जया उइटंनाय आगरतला प्रेस क्लबनि अ सामुंबो तांहनि शाखा आगरतला प्रेस क्लबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकार 12 বছর থেকে ভ্যাকসিনেশনের যে প্রক্রিয়া চলছে রাজ্যে সেটা সাংবাদিকদের পরিবারের জন্য আজকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বুস্টার ডোজ এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং যখন যখন ডোজগুলো আসছে তখন তখন আমরা এটা করাচ্ছি। এই জন্য আমি রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানাই যে ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার হিসেবে সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে যখন যখন আমরা বলেছি তখন তখন তারা আয়োজন করেছেন। এর জন্য আমি রাজ্য সরকারকে রাজাখর আগুলিনি সিমিক্রি সানানি ককথুম চিনিখরা।